Salam alaikum, marhaba bikoum معنا vidéo جديد. Salut les amis, bienvenue encore une fois sur notre chaîne. La recette d'aujourd'hui, c'est un poulet farci en nouilles de riz ou comme on appelle la vermicelle avec quelques accompagnements. الوصفة ديال اليوم كيف كتشوفوا هي دجاجة معمرة بالشعرية الصينية او الفرميسيل مع بعض المرافقات اللي غادي نشوفوهم معنا في الفيديو. اول حاجة غنبداو بها هي طريقة ديال غسل الدجاج. La première chose c'est qu'on va vous présenter notre façon à laver le poulet. Voilà, quand vous voyez mon poulet, quand je l'ai ramené, je l'ai pas lavé, j'ai rien fait, il est toujours avec ses plumes. Et là maintenant je vais vous présenter les ingrédients avec lesquels je lave mon poulet. Et je vous garantis, cette méthode, vous aurez un poulet très très bon et vraiment très très propre. Comme vous voyez, je vais avoir besoin d'un demi-verre de vinaigre. Et ici, j'ai environ un verre de farine blanche. Ici, j'ai un citron. Et puis ici, j'ai 3 cuillères à café de sel, une cuillère à café d'ail en poudre et une cuillère à café de gingembre. هانتوما اصدقائي كيف شفتوا معايا انا هاد الدجاجه كيف جبتها من عند مول الدجاج ما نقيتها ما حتى شي حاجه مازال ما قصتهاش كاع مازال بالريش ديالها بكل شيء. ودابا غادي نوريكم المقادير اللي غادي نحتاج فيها باش غادي نغسلها واللي كتجي بواحد الطريقه هائله كتجي بنينه كتجي ما فيهاش الزفره ديال الدجاج وهاد الطريقه هذه غتسهل عليكم المأموريه ديال الغسيل ديال الدجاج. هانتوما كيف كتشوفوا هنا غادي نحتاج نص كاس ديال الخل تقدروا ديروا كتر الا بغيتوا هو لاني ضروري من الخل. هنايا عندي تقريبا واحد الكاس ديال الطحين الدقيق الابيض اللي حتى هو كيجيب الدجاج بيض 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 في التالي واحد المنظر يعجبكم. عندي هنايا حامضه كيف كتشوفوا وهنايا عندي 3 ديال المعالق ديال الملحه 3 المعالق صغار وهنايا معلقه ديال الثومه غبره وهنايا معلقه ديال السكينجبير. ودابا غادي نوريكم كيفاش غنديروا الطريقه ديال الغسل ديالو طريقه اللي انا متاكده غادي تعجبكم بزاف واللي الدجاج كيجي بها هائل وغادي تجربوه ان شاء الله وغادي تشوفوا بعينيكم كيفاش كيجي الدجاج وكيفاش كيجي ساهل التنقيه ديالو. Voilà, maintenant je commence à mettre mes ingrédients. نتوما كيف كتشوفوا كندير داك المقادير كامله ونخليكم مع الفيديو تشوفوا الطريقه ديال الغسل. Voilà, je vous laisse avec les étapes du lavage du poulet. Voilà, maintenant que j'ai mis tous les ingrédients, je vais le couvrir, je vais le mettre au frigo pendant une nuit entière et au pire des cas si on n'a pas le temps, alors on le met minimum de 3 heures au frigo, comme ça il absorbe bien tous les épices qu'on a mis et le lavage va être facile. هانتوما كيف شفتوا من بعد كنغطيه كنديرو في الثلاجه ليله كامله باش كيشرب مزيان داك العطريه اللي درت وباش الجليده ديالو كتشرب مزيان داك المقادير اللي درنا باش كتقلع دغيا دغيا. والليله ما كنتم مزروبين ساعتين د المكانه او 3 السوايع ضروري خصو يبقاها في الثلاجه. ودابا ها نتوما كيف غتشوفوا غنبقى نحكو غير بشويه بصبعي وداك الجلده الفوقانيه كلها كتقلع بسهوله وبلا تعب وبلا عناء. Voilà, comme vous voyez, je frotte juste doucement avec mon doigt et là toute la peau morte et sale part très très facilement et très rapidement sans fatigue, sans perte de temps. Et le résultat, comme vous voyez, c'est un poulet très propre et très blanc et surtout il va être très très tendre. Voilà, انتما كيف كتشوفوا النتيجه هي باينه زعما قدامكم الدجاجه بيضه ونقيه و كنأكد لكم كتجي فتيه بزاف ملي كطيب من بعد لان داك العطريه دخلت فيها مزيان كتجي بنينه وفتيه لاقصى درجه. وانتم تبقاو مع تتمه المراحل ونتلاقاو بعد قليل باش نشوفوا كيفاش كنديروا نعمروا الدجاج. Voilà, je vous laisse avec les étapes les dernières étapes du lavage et on se voit plus tard pour vous montrer comment on peut le farcir.
صافي دابا ها هي الدجاجه ديالنا من بعد ما غسلناها قطرتها ومن بعد نشفتها بالورق النشاف باش زال منها داك الماء ديالها كامل. مون بولي après l'avoir lavé je l'ai égoutter un petit peu et puis je l'ai séché avec l'essuie-tout comme ça il sera pas trop humide. وصافي اصدقائي بالنسبه للعطريه اللي غادي نستعملو في هذا التعمار ديال الدجاج هانتوما كيف كتشوفوا معايا عندي هنايا جوج حبات ديال الشعريه الصينيه اولا الفيرميسيل اللي شديتها ودرتها في الماء طايب المغليان لمده تقريبا واحد ربع ساعه حتى طلقات وقطعتها غير بالمقص هكا طراف كبار. Voilà, comme vous voyez, j'ai ici 2 pièces de nouilles de riz ou de vermicelle que j'ai trempé dans l'eau pendant environ 15 minutes et j'ai coupé grossièrement à l'aide d'une paire de ciseaux. Après, j'ai ici quelques pièces de cornichons, c'est selon le goût. عندي هنايا شي حبيبات ديال الكورنيشون مقطعين هكاك دوائر صغار على حسب الذوق. Ici, j'ai des olives dénoyautées que j'ai coupé comme ça en tranches fines. عندي هنايا الزيتون بالعظم اللي قطعته هكاك شرائح رقيقه بزاف حتى هو الكميه على حسب الذوق. La quantité c'est selon le goût. Ici j'ai 5 pièces de foie de poulet que j'ai fait pocher dans de l'eau avec 2 feuilles de laurier et 2 cuillères à soupe de vinaigre pour enlever tout l'arrière-goût qu'il y a dedans. هنايا كيف ما شفتوا معايا عندي 5 ديال الكبدات ديال الدجاج اللي سلقتهم في الماء طايب وزدت معاهم 2 وريقات ديال سيدنا موسى اولا ورق الرند اولا ورق الغار كيف كيسميوه بزاف د المناطق وزدت معاه 2 معالق كبار ديال الخل باش كيزولوا داك الزفره ديال الكبده وكتجي الكبده بنينه من بعد. Ici, j'ai un petit citron confit que j'ai coupé en tout petits dés. Si vous avez un gros, vous utilisez que la moitié. هنايا عندي واحد الحمضه مصيره صغيره اللي قطعتها هكاك طريفات كرويات صغيورين. بالحق اذا كانت عندكم حمضه كبيره تقدروا تستعملوا غير النص. Ici, j'ai une bonne quantité de persil haché finement et à côté j'ai aussi du coriandre haché finement également, mais il faut mettre plus de persil que de coriandre. عندي هنايا واحد الكميه لا باس بها ديال المعدنوس وحداه القزبور. بالحق المعدنوس خصكم ديروه اكثر من القزبور. وهانتوما كيف كتشوفوا مقطع رقيق باش ما كيجيش غليظ بزاف في هذا. هنايا عندي 3 ديال المعالق ديال الموطارد. جي ici 3 cuillères à café de moutarde. ديروا المعالق الصغار. Et ici, j'ai un piment rouge que j'ai coupé en tout petits dés pour donner un petit peu de goût pimenté au mélange. عندي تما مزوده حاره اللي قطعتها هكاك طريفات صغار. وبالنسبه للعطريه pour les épices, j'ai ici du cumin. عندي تما الكمون الخرقوم كركمه تحميره بابريكا بوافغ الابزار كورياندر مولو القزبر يابس مطحون. وهنايا عندي تقريبا واحد 3 المعالق ديال زويته بلديه. J'ai ici environ 3 cuillères à soupe de l'huile d'olive. Comme vous l'avez remarqué, j'ai pas cité le sel, tout simplement parce que j'ai lavé le poulet avec une bonne quantité de sel. Alors ça sera assez et même les ingrédients que j'ai mis avec la farce, il y a beaucoup d'ingrédients qui sont salés. Ce qui fait que j'ai pas eu besoin de rajouter du sel, mais si vous voulez rajouter, vous êtes libre de rajouter la quantité que vous voulez. Et maintenant, je rajoute une cuillère à café de moutarde dans la farce et le reste, je le laisse pour la marinade du poulet. زدت معلقه ديال الموطارد في الحشوه واللي بقى عليا د الموطارد داك 2 معالق اللي بقاو خليتهم باش ندهن الدجاج. غندير كلشي في نفس الوقت. غندير العطريه في الحشوه وفي نفس الوقت غنديرها حتى مع لا موطارد. هانتوما كيشفتوا درت معلقه ديال الكمون هنا ودرت معلقه ديال الكمون هنا. دابا نص معلقه ديال الخرقوم في كل وحده فيهم. عندي هنايا عاوتاني معلقه ديال التحميره في الحشوه ونص معلقه في لا موطارد اللي غندهن بها الدجاج. ودابا غادي نزيد الابزار. عندي هنايا تقريبا واحد القبيصه ديال الابزار ونفس الشيء غادي نديرو مع لا موطارد. واحد القبيصه هكا عامره une bonne pincée de poivre. ودابا غادي نزيد القزبر يابس.
انا درت معلقه ديال القزبر يابس مع الحشوه ونص معلقه مع لا موطارد. ودابا غادي نزيد 2 معالق كبار ديال الزيت مع الحشوه ومعلقه كبيره ديال الزيت مع لا موطارد. صافي وغنخلط هذيك لا موطارد مزيان هي وداك الزيت حتى كيتجانسو مزيان، ومن بعد غادي ندهن بهم داك الدجاج. Voilà, comme vous voyez, je mélange bien mes épices avec ma moutarde jusqu'à ce que j'obtienne un mélange homogène. Et maintenant, je vais mariner mon poulet. صافي ودابا كيف ما كتشوفوا غادي غادي نبدا ندهن الدجاجه ديالي، ندهنها مزيان حتى من الداخل حتى من تحت الجلده partout. Je vais bien la mariner même sous la peau, même à l'intérieur du poulet, comme ça absorbe vraiment le goût des épices. كيف ما لاحظتوا معايا انا ما درتش الملحه لحقاش الدجاج غسلته بالملحه ديجا راه مالح. وبالنسبه للحشوه فيها بزاف ديال المقادير اللي هما مالحين، يعني انا ما احتاجتش ندير الملحه، ولكن الا بغيتو تزيدوها نتوما زيدوها، داكشي كيبقى على حسب الذوق. Voilà, maintenant que j'ai terminé de mariner mon poulet, je mélange ma farce. Il faut bien mélanger les ingrédients ensemble, comme ça il y aura pas un côté là où il y a que de la vermicelle et un autre côté il y a que de la farce. Il faut bien mélanger les deux ensemble. غنخلطوهم مزيان باش ما تجيناش جهه فيها غير الشعريه وجهه فيها غير داكشي ديال الحشوه. غنخلطوهم مزيان باش يتخلطوا مع بعضياتهم، ومن بعد غادي نبدا نعمر الدجاجه ديالي. Et après je vais commencer à farcir mon poulet. Et quand on est en train de le farcir, il faut bien appuyer sur la farce, comme ça elle descend en bas. De cette façon on va pouvoir la farcir au maximum. فاش تكونوا كتعمروه بقاو تدفعوه هكا بيديكم الحشوه للداخل باش نعمروه الماكسيموم اللي يمكن نعمروه. ومن بعد دابا منين تعمرتنا الدجاجه ديالنا غادي ندوزو للباقيه. Voilà, maintenant qu'on a terminé de farcir le poulet, j'ai pris un moule, j'ai pris 2 morceaux de papier aluminium et ensuite je mets dessus un morceau de papier cuisson. درت داك 2 طراف ديال بابي الومنيوم ودابا درت داك ورق الزبده او بابي كويسون. ودابا غندير الدجاجه وغنلويها في وسط منه. Je mets le poulet dessus et je l'enroule avec le papier cuisson et de la même façon avec le papier aluminium. ونفس الشيء بالنسبه للبابي الومنيوم هكا باش كيطيب لنا من داكشي العالي وما كيخرج لنا لا وسخ في الفران ولا في اللاطه ولا حتى شي حاجه. Maintenant qu'on a terminé d'envelopper notre poulet dans du papier aluminium, on va l'enfourner dans un four préchauffé à 240 degrés pendant 1h30. Et après la moitié de la durée, je vais rajouter la farce. Je vais faire la même méthode que j'ai fait dans du papier cuisson ainsi que du papier aluminium. Et puis ça veut dire après 45 minutes جو مي لا فارس. هانتوما كي شفتم بعد ما غلفت داك الدجاجه كامله غادي نديرها في الفران وعلى درجه حراره 240 درجه لمده ساعه ونصف. ومن بعد نصف المده غنزيد داك الشعريه وغندير لها نفس الطريقه حتى هي غنغلفها في البابي كويسون وفي البابي الومنيوم ونزيدها عليها. يعني من بعد 45 دقيقه غنزيد الشعريه. ودابا من بعد ما دازت المده كامله اللي هي ساعه ونص ها هو الدجاج ديالي واجد. فوالا après 1h30 de cuisson en total, voilà mon poulet il est prêt. Ça a doré d'en haut mais ça n'a pas assez doré d'en bas, ce qui fait que je vais le remettre au four pour qu'il prenne de la couleur. تذهب ليا من الفوق ولكن ما تذهبش من التحت. غنردو دابا الفران واحد 10 دقائق تقريبا غير باش يولي يزيد يتذهب ويتحمر. وخلاص الحشوه هي واجده غادي نزولها ونديرها على جنب. Voilà, la farce elle est prête, je vais la mettre de côté et je remets le poulet comme on a dit environ 10 minutes juste pour prendre de la couleur. Et maintenant, je vais vous présenter un accompagnement parmi d'autres qui va contenir des œufs et quelques autres légumes. Je vais vous citer les ingrédients tout à l'heure. حنا دابا غادي نقدم لكم واحد المرافقه مع المرافقات الاخرى اللي غادي نستعملوا. بحال هنايا عندي الباربا. J'ai ici quelques betteraves que je fais cuire dans de l'eau et puis une patate déjà cuite وواحد الحبات ديال البطاطا اللي ديجا مطيباهم. وبالنسبه للمرافقه الاخرى اللي هي بالبيض انا دابا غادي نقول لكم المقادير. Voilà notre accompagnement d'aujourd'hui. Il est riche en couleurs, il est beau visuellement et en même temps très très bon. Vous pouvez faire n'importe quel accompagnement, mais nous si on vous propose celui-là, c'est qu'il est très très bon, il est apprécié par les petits ainsi que les grands. هانتوما كيف كتشوفوا عندنا هنايا 4 البيضات. On a 4 œufs
Ici, on a un peu de l'huile d'olive, شوية ديال الزويته بلديه, شوية ديال الابزار, un peu de poivre et ensuite un peu de sel, شوية ديال المليحه. وهنايا عندي بصيله صغيره مشلضاها هكا رقيقه, un petit oignon rouge que j'ai coupé finement comme ça, un poivron vert haché aussi finement en petits dés, فلفله خضراء اللي مقطعه حتى هي هكاك مربعات صغيره, ومزوده حمراء حاره اللي مقطعه حتى هي هكاك صغيره, un piment rouge que j'ai coupé très finement comme vous voyez sur la vidéo. Et maintenant je vous laisse avec la préparation. ودابا هانتوما غتشوفوا معايا مراحل التحضير ديال هاد لومليت. Maintenant on la laisse refroidir un petit peu, كنخليوها تبرد واحد شويه ومن بعد كنزيدو عليها داك البيض. Et voilà, je rajoute mes œufs, je mélange le tout, je rajoute un soupçon de poivre et un soupçon de sel. كنزيد واحد شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه, كنخلط كلشي وخلاص المقله ديالي راه مازال فيها شويه ديال الزيت. Ma poêle contient encore un tout petit peu de l'huile, ce qui fait ça sert à rien que je rajoute de l'huile maintenant. Tout d'abord, je vais chauffer ma poêle à feu moyen. اول حاجه غندير هي غنسخن داك المقله ديالي على درجه حراره متوسطه, ومن بعد غنكب واحد المغرفه ديال داك الخليط ديالي في المقله. Voilà, comme vous voyez, j'ai mis environ une louche de mon appareil dans ma poêle, et puis j'attends un petit peu qu'elle soit un peu ferme. Vous pouvez rajouter du fromage râpé si vous voulez, ça donne aussi un bon goût. تقدروا تزيدوا الفرماج محكوك فوق منها الا بغيتو, كيعطي مذاق زوين. دابا كنتسناها على ما كتشد راسها شي شويه وكنلقى كنقدر نحربلها وكنبدا نحربلها. Voilà, maintenant qu'elle tient un petit peu, je commence à l'enrouler jusqu'à la fin. Je vais faire d'abord un rouleau un peu fin, comme ça vous voyez comment je fais, et après je vais vous montrer comment obtenir un rouleau un peu plus épais. دابا انا درت لكم حربول اللي هو رقيق, ومن بعد غادي نوريكم الطريقه باش غادي تصوبوا حربول اللي غليظ عليه شي شويه وكيجي كبر منه. Et voilà, maintenant que j'ai terminé, ma poêle elle est un peu sèche, j'ai rajouté un petit peu de l'huile. المقله ديالي نشفات, زدتها واحد شويه ديال الزيت, ومن بعد غنولي نعاود نفس الطريقه, غنخليها تطيب واحد شويه ونبدا نحربلها عاوتاني. Voilà, maintenant que mon omelette commence à cuire, je commence à l'enrouler encore une fois, mais cette fois-ci, je ne vais pas l'enrouler jusqu'à la fin, je vais laisser cette petite marge à la fin. هاد المره ما غاديش نحربلها حتى لتالي, غنخلي داك الطرف صغير ومن بعد غنزيد عليه عاوتاني اللومليت. بهذه الطريقه كنحصل على رولو اللي هو غليظ على الاخر وكيجي كبير. Et voilà, maintenant que j'ai terminé d'enrouler, celui-là il est un peu plus épais que l'autre, et je commence à le cuire de tous les côtés. كنبقى كنقلبو حتى كيطيب مزيان من الجوانب كاملين, ومن بعد عاد كنهزو. هانتوما غتشوفوا كيف غنقطعو, انا قطعته بهذه الطريقه, نتوما تقدروا تقطعوه بالطريقه اللي بغيتو تقطعوه بها. Voilà, maintenant moi j'ai coupé comme ça, je vais couper de cette façon. Vous pouvez le couper de n'importe quelle façon vous voulez. Moi ici je m'en suis servi comme accompagnement, mais vous pouvez toujours le préparer pour un brunch ou pour un petit casse-croûte en fin de journée. Il est vraiment super bon et super léger, et vous allez l'adorer. Le goût des poivrons et des piments rouges, il est vraiment extraordinaire avec les œufs. Et voilà mon plat final. ها هو الطبق ديالي النهائي. هانتوما كتشوفوا هنايا عندي داك المرافقات ديالي. Voilà mes accompagnements. Ici j'ai des betteraves que j'ai mélangées avec un peu de l'huile de table, du persil, des oignons,
du sel et du poivre. Et pour les pommes de terre, de la même façon, mais j'ai rajouté un petit peu d'ail en poudre avec la pomme de terre. Et comme vous voyez, du persil et des oignons. Et voilà, mon poulet, il est super bon. Moi, je l'ai présenté comme ça. Et vous pouvez le présenter quand vous voulez. Voilà, vous voyez de près l'omelette, comment elle est belle, avec de belles couleurs à l'intérieur. Et le poulet, il est bien doré, très très bon. Mes accompagnements sont vraiment super bons. Franchement, si vous essayez ce plat, vous ne serez pas déçus. Je vous souhaite une très bon appétit. Un grand merci à vous tous pour vos encouragements. كنتمنى نشوفوا إن شاء الله عما قريب ومع السلامة.